खुशी लगिला है। एबे आसीबा मेसेज उपरे। मेसेज कौन अच्छी आपण को मु कही रखी गोटे जिनस है। हाँ गोटे यहाँ आपण समस्त जीवन में यहाँ चली गोटे जिनस फेस आप करुवे कि देख आपण कहते ना मोबाइल अधिक आप देखते कहीं यहाँ मुझे तो जानी कि 100% सियोर नुहे कि आपण भी सेमिति करुवे बट जहाँ मु देखिली मो एक्सपीरियंस रु मो अनुभूति रु जहाँ मु देखिली ऑब्जर्व कली निज को जेते बड़े कौन सी काम न थाए ना कौन सी करिया पई आपण पाखरे कौन सी गोल न थाए कौन सी एम न थाए सेते बड़े आपण फोन देखिया को मन करती जहाँ मु ऑब्जर्व कली 100% तो कहनी आपण को जीवन रे ही पारे किछि अलगा किंतु मु जहाँ ऑब्जर्व कली ना ए किछि दिन हैला भाई निज ऊपर टिके बहुत ऑब्जर्वेशन जाउची मोर कि जिते मु खाली समय थाए खाली समय कम पाई रहा कहीं मो पास गोल ना जदि गोल भी अच्छी ना मन को आसो कहीं यहाँ बहुत हार्ड बोली एमती जदि मन को आसला ना आपड़ करें एक्शन करें एक्शन न कले कौन हम ना मन को आसो कि भाई कौन गोटे तो करार अच्छी कौन गोटे करार अच्छी एमती खाली बसिले हेनी तापर जदि आपण पाखे फोन थी आपण पाखे इंटरनेट रो एक्सेस थी ताहले आपण यही मोबाइल फोन रो एडिक्शन रे फसिबे जोटा कि मु जहाँ मो जीवन रो जति कि मु देखिली सेतिकी से जिनस उपर देखिकी मु ऑब्जर्व करी मु कहूची नोटिस करी कहूची आपण को जीवन रो किछि अलगा भी पारे आपण को रीजन मोबाइल देखिबा रीजन किछि अलगा भी पारे किंतु जदि आपण मोबाइल फोन जदि किछि सिखवा जिनस देखुछंती जानिबा जिनस देखुछंती ताहाले तो बहुत भलो ओके ताहाले बहुत भलो किंतु मु कहिबी भलो किंतु जति जिनस शिखबार अछि जानिबार अछि सेति लगे देखंतु जदि अजता देखिबार जदि लागुची आपण को ताहाले आपण न देखि आम आप फोन टी रखी दिंतु एतिकी मो कहवा तात्पर्य कौन तात्पर्य या कि आपण को टिके गोल बनया पड़ो गोल खाली एतिक नुहे कि भाई मते 5 वर्ष पर खाली मते नाई एमती नाई देख गोल जदि बनवार अच्छी ना खाली एमती बनइले हेनी कि भाई मते गोटे बड़ बिजनेसमैन होबार अच्छी कि मते गोटे बड़ प्रोफेसर होबार अच्छी खाली एतिकी आपण पाखे गोल हेले हम ना आपण को सही प्रोफेसर हेबा पाई कौन कौन स्टेप्स दरकार कौन कौन स्टेप्स जदि कले आपण सही प्रोफेसर हो पारे कि आपण जो जिनस आपण गोल रखिथे से जिनस को पाइबे आउ जो स्टेप आपण करुथिबे से स्टेप गुड़ी को आपण भांगी भांगी छोट छोट खंड खंड करी आपण को दिन को कौन करियार अच्छे से रूटीन से गोटे प्लान करंतु दिन को एतिकी जिनस मते करियार अच्छी प्लान करंतु जिते आपण प्लान करेंगे ना मते एतिकी करियार अच्छे ताड़ आपण मन को जब आप कहीदेवे ना मते एति करियार अच्छे आज जमती हेल्ले भी करियार अच्छे ताहले आपण को ना फोन आपण को एते आपण को मन को आसब ना जिते आपण निज गोल उपर काम करुवे से आपण आउ किसी कौन से जिनस आपको आसबनी आपण एमती गोटे स्टेट रे जाऊे केते जो आप पढ़ुवे कि कौन सी कम करुवे कि आप समय जना पड़ोनी सेमती होबार अच्छी जो कौन से जिनस आप करुँच है आदि आपण जदि एमती होते ना मो भाया कि मु भी होली किसी दिन होती पूर्व दिन कौन होता कि देख जो मुझे पढ़ाई बसबी ना समय बार बार देखुथी जदि बार बार समय देखा तो पढ़िया तो मन हेनी ताहले जब पढ़ाई मन हेनी तो आप चुपचाप रखिदेवे फोन ये मन होनी भल कि होनी ना हम तुमको है आपन कौन गोटे गोल करा पड़ो यहाँ गोटे पास्ट पॉइंट सेकेंड मेसेज कौन हम मो द्वारा मो सेकेंड मेसेज कौन हम कि जदि गोटे गोल है कि भाई आज मते ये जिनस पढ़ार अच्छे कि भाई मते घंटाटे पढ़ार अच्छे आज मते घंटाटे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ार अच्छे ठीक अच्छे यहाँ मोर पास्ट गोल है ए गोल जदि रखिली मु पास्ट जदि इंग्लिश लिटरेचर मते पढ़ार अच्छे ताहले
ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବସିକି ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ପୁରା ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତ ପଢ଼ିପାରିବିନି। ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କହିବା କି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଇଥିବ କି ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିନଥିବେ କେବେ, ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟେ କେବେ ପଢ଼ିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଫୋର୍ସ କରିବେ କି ଘଣ୍ଟାଟେ ତତେ ବସିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବସି ବି ପାରିଲେ, ଯଦି ବସିକି ଆପଣ ପଢ଼ି ବି ପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝା ବି ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଫିଟନେସ୍ କିମ୍ବା ଆଥଲିଟ୍ ଯଦି ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ୱାର୍ମ ଅପ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ କି ବଡ଼ି ଟିକେ ଗରମ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ି ଗରମ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଆରାମ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ୟାର, ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଧକ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରମ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଝିକିବ। ସେମିତି ହିଁ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସୁଛ, ତାହେଲେ କିଛି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ହେବାର ଅଛି। ତୁମକୁ ପଢ଼ା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିବେ? ଯଦି ଫିଟନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ କରିବାର ଅଛି ମେସିନ୍ଟାକୁ, ଧକ୍କା ଦେଇ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟର ମାରି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଢ଼ାରେ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରି ୱାର୍ମ ଅପ୍ କେମିତି କରିବେ? ପଢ଼ାର ୱାର୍ମ ଅପ୍ କେମିତି ହେବ? ୱାର୍ମ ଅପ୍ କ'ଣ ଭାଇ? ରନିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ହେବ, ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ ଜଷ୍ଟ। ସେମିତି ହିଁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଜିନିଷକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିକି 5 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ନେଇକି 5 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବି ବୋଲି ମନ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ହେବ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ଆପେ ଆପେ ଏକ୍ସିଲେଟର ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତ ବେଶୀ କହିବିନି, ଆଜି 2ଟା ମେସେଜ୍ ଦେଲି, ମୁଁ ସେଇଟା ସମରି କହିବି। ସମରି ପୁରା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ସମରି ଆପଣ ଯଦି କହିବି କ'ଣ ସମରି ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି କେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ଉଠିକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କ'ଣ କରିକି ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କ'ଣ କଲି, ଏଇଟା ଉପରେ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆଜି ଆମର ଅପର ବଡ଼ି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ କରିସାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେଲି କି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଗୁଛି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ୍ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେ ଭିତରେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଓଭରକମ୍ ଆସିବେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ସେୟାର କଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ସେକେଣ୍ଡ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେଲି, ଏଇଆ କି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, କାହିଁକିନା 20 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ତ ଏତିକି ଥାଉ, ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖାବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ସ୍ମାଇଲିଂ ଆଣ୍ଡ ବି ହାପି ଇନ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।